रे बाबू केवल भगवान कर किछि चरित्रामृत किछि पान करबार लगी किछि चरित्रामृत किछि सुनबार लगी बापा माँ भाई भौणी माने केडे सुंदर भाबे बसिछन एनु करी आमे ठीक आखि बाके पड़बा रे बाबू बेस बेस बाबू एटा काई जुग जानिछ एटा काई जुग जानिछ मु एटा बाबू रे एटा होते कली जुग बेस बेस तार अर्थ हला कली के जुग कली जुग तार ना हरते होचे कली जुग बाबू कली जुगर छोटिया भजन दे गामा तापर हमर डोड़ के जिमा भगवान कली अमृत के जिमा टिके बाबू तो तेन गुरी केनता बतरे बाबू रे अरे निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस बाबू रे अरे निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास बाबू रे इरा के कहा के कहूचे विवेक पुरुष कहला कि कली जुगर मूढ़ मानस के कहरा रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास तो केनता बतर कहला अरे निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जीवु विश्वास निश्वास के नहीं जीवु विश्वास बाबरे कहाँ हेला जे विश्वास नहीं जीवु जाइन छे ता का हला जे बाबरे केनता बतर निश्वास जाउ छे केनता बतर बाबरे अरे आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारो बारो अरे आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारो बारो आसे बारो जाए बारो आसे जाए बारो बारो बाबरे आसु छे बारो और जाउ छे बारो ई बारो आसु छे और बारो जाउ छे बोले करी बाबरे हमें बची छु आज्ञा माने हेले बाबरे और तेरो हेले निश्चय है बुना सरे मूढ़ मानस तेरो हेले निश्चय है बुना सरे मूढ़ मानस निश्वास के जेबु विश्वास निश्वास के जेबु विश्वास ब्रह्म निरूपण रे पढ़िले की हेबो हेजी न पारिले हेजिले की हेबा भजा आर भजिले की हेबो तेजी न पारिले सबु कारण आमे सकाल पातक भोगा भोगा गीत गायला केना हेबा आज्ञा माने तुजे बुझे पारले त आज्ञा माने लाख टंकार झुंगा छाड़ी गिरा सीच बाबरे एते सीता का करे ई काना सुन गिरी ई काना गोलाला लाभ पे काना अछि आज्ञा माने बाबरे तुजे बुझी पारले त हेले हमर कर्तव्य होचे आमे टिके बुझाबा के पड़बा बाबरे केनता बतरे जिमा केनता बतरे विश्वास के नै जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस अर्थ हेला आज्ञा माने बाबरे किरे किरे महान महान लोक माने ई मर्तमंडर अवतीर्ण हितिली बाबू के ही रही नहीं रहिबे नहीं ते भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडी बेकाल बळे बाबरे कहीं किरे सुभाष बोस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू आ गुटे महान महान आत्मा गुटे जन्म हितिले से के सेउजंती जे की बाबरे हमर भारत संविधान र प्रणेता जे की डॉक्टर अंबेडकर केरी बड़ महान पुरुष रे जन्म हितिली से मध्य चाली गले न तो केनता बतरे निश्वास के ने जीवु विश्वास रे मूढ़ मानस आज्ञा माने ई निश्वास जाउ छे और आसु छे आसे 12 और जाए 12 बाबरे 12 आसु छे 12 जाउ छे बोल के हम पहुंची छु आज्ञा माने केते बेला जदी 13 हेई गला बाबरे बाबरे
बाबूटा के हमको किसी पुरस्कार दिन भगवान तंकर सर्वमंगल में करंतु बोलान देखबार हरि बोल आउ थरन देखबार हरि बोल बाबरे जेते केते बेला जी तेरो हे गला तार अर्थ हला के माने हमर जनी ई पवन टीका को निश्वास कर जाऊ जाऊ जे केने जदी छंदी हे रही गला बाबरे जेते बेला तेरो अंगुर हे जीवा बाबू से दिन कणा हेबा 12 हाथ लुगा चिरी हे गला 13 हाथ परिजंती बाबरे से दिने हमर 12 हाथ लुगाटा 13 हाथ पर्यंत चिरी ही जीवा आज्ञा केन लुगा चिरी हेसी आज्ञा जदि हमें 12 हाथे लुगाटे घिनिचु बोले छड़ा चिल्ले भी तो हे 12 हाथ हेबा हेले बाबूरे हमर निश्वास रूप को लुगाटा है चिरी ही गला जदि 13 आंगुल पर्यंत ही गला तार अर्थ चिरी ही गला ताहला हमर पिंडर प्राण छाड़ी गिरी पले जीवा आज्ञा माने एनु करे ठीक है जोगी बसी चलबे आज्ञा माने तो तेनु करे निश्वास के ना जीवो विश्वास रे मूढ़ मानस केते बेला निश्वासटा केते बेला केने काना ही जीवा हां ठीक है देखि के चलबो रे बाबू होय केनता बतरे ई निश्वास रूप को लुगाटा केन कोंटारा चिरी हेसी बाबरे से कोंटा काना जइछ दा अरे परबाद पर छंद नयन था उसे अंधरी नयन था उसे अंध बाबू नयन था उसे अंध ए परबाद पर छंद रे नयन था उसे अंधरी नयन था उसे अंध बाबू नयन था उसे अंध ए अहंकारी दिन नासरे मूढ़ मानस ए अहंकारी दिन नासरे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं जेबू विश्वास निश्वास के नहीं जेबू विश्वास नयन थाउ से अंध आज्ञा माने पर बाद नहीं करबे आज्ञा पर अहंकार नहीं करबे आज्ञा पर कुटकपट नहीं करबे आज्ञा आमे माने जदी जने के एंता अंगुली देखे दउछु आमे गुटे अंगुली सिने आमे देखुछु जने के हेला हमरा केतना अंगुली आसु जाय आज्ञा माने आर चारटा अंगुली आसुची तो तेनु करी बाबरे तो जे जेन काम करसी हैं जी जी बाबरे ढेकालते मारिछा तार लागि पथरटे थिसी बोलसन हेंता पर बाद पर छंद पर अहंकार पर कुट नाय कपट नाय करबे आज्ञा माने बाबरे अहंकारी अल्प दिने नासरे मूढ़ मानस ई पर बाद ई पर छंद ई पर अहंकार इटा होछ गुडे कोटा आज्ञा माने ई कोटा रे हमर निश्वास रूप को लुगाटा चिरी ही जासी बाबरे पर बाद पर छंद नयन थाउ से अंध आज्ञा हमर ज्ञानर घर केन जगह रे अछि हमर पिंडर हमर शरीर बाबरे ज्ञानर घर केन जगह रे अछि बाबरे नयन ज्ञानर घरटी अटे नयन है बाबरे ज्ञानर घरटी अटे नयन बाबरे तो जेते बेला हमें पथ जदी पर अहंकार पर कुटा पर कपट कर्मा हमर ज्ञानर घर अंध होई जबा हमर नयन अंध होई जबा हमर ज्ञान भ्रष्ट होई जबा बाबरे हमर ज्ञान रूपक नयनर अंधकार होई जमा आज्ञा माने बेस अहंकारी अल्प दिने नासरे मूढ़ मानस बेस बाबरे अहंकारी अल्प दिने नासरे मूढ़ मानस तो अहंकारी अल्प दिने नाश केनता के हैला गुटे उदाहरण देमा आज्ञा माने है आज्ञा हां आज्ञा आपण को मोर कोटि कोटि नमस्कार हां भगवान मंगल करंतु गोटे प्रश्न दे आपण को जानबा लागि चाहू छु हां हां आपण ना कान की सर पहलाटी मोई मोर ना मोंटू मोई हमर चिंगरी पाटी बिनाबाणी डंडर सन मास्टर ऑपरेटर हां चिंगरी पाटी रो सिंडर काना आपण ना काना मोंटू साहू आज्ञा ये आपण को गोटे प्रश्न जे आपण तो दूती के राधा ठांगे पठौ छु राधा गार झियो वृषभानु को झियो केतेटा वृषभानु तमने गोपपुरे थिले कार झियो राधा से कथा दी कहबे ठीक है एटा टिके अपेक्षा थिबे आज्ञा हमर कुंज घर रे हां राधा एवं कृष्णकर प्रश्न उत्तर बढ़िया सुंदर भाबे हबा आज्ञा हला कुंज घर त बिनो केनता
ଆପଣ ଏଟା କହିଲା ଶୁଣିକିରି ପଳେଇ ଯିବେ नहीं नहीं हेंता नहीं जे ଆପଣ एक्चुअली ଯଦି रियली जानବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ रियली हां ଯଦି रियली जानବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ ଶୁଣ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କରମୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣିବେ ହେଲା आगे हमें टी हेंता नहीं हमें तमे मेज नहीं करबा जे आपन को हेंता किछ नहीं हेंता नहीं भाबो हां हमें जिनिस नहीं जानबा हां हां जानबा ले आपन गोटे गुरुटी ना, ना, ठीक है, ठीक है, गोटी ठीक मोर हां बोली नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାନା କିଛି ତ ନାହିଁ କହିବାର ଆଜ୍ଞା ତ ଟିକେ ତେଣୁ କରି ଜମା ଲାଗି ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଥାଉ हेतके धर तो ବାବୁରେ ଆମର ସେ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଚାରିଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିଦେମା हां ହେଲା प्रसन्न बुझेला या ହଁ ହଁ ରାଧା ଦେବୀ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ଝିଅ ତ ଗୋପପୁରର କେତେଟା ବୃଷଭାନୁ ଥିଲେ से ना माने टी कहि देबे ହଁ ହଁ आरो कुंजर तो टिके नील मन आ गया हेतके धर तो नील ବାବୁରେ पूरा फ्राई है जीवा ବାବୁରେ ଗୋଟେ କଥା हाँ ଆମକୁ ତ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଚାରୁଛନ୍ हाँ ହଁ हाँ ହେଲେ यस ମୁଖରେ ମଧୁର ଥାଏ ଅନ୍ତରେ କତୁରୀ बेस बेस ବାବୁରେ है ମୁଖରେ ମଧୁର ଥାଏ ଅନ୍ତରେ କତୁରୀ बेस ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେନା କାଣା? ମୁଖରେ ବହୁତ ଅମ୍ବୀୟ ବଚନ बेस ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କାଣା ଅଛି? ବିଷକୁମ୍ଭଂ ପୟୋ ମୁଖಂ ବେଲା बेस ପୟୋ ମୁଖಂ ପୟୋ ଅର୍ଥ ହେଲା ମଧୁ ପୟ ହେଲା ଅମୃତ ହଁ ମୁଖମ ହେଲା ମୁଖଦ୍ୱାରରେ ଅମୃତ ଥାଏ ଏବଂ ବାବରେ କୁମ୍ଭ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କାଣା ଅଛି? ବିଷ ଅଛି बेस बेस କାହିଁକି काहे तो लगी କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ है ହଁ ତ ତେଣୁ କରି ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାର ଶୁଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଚିଙ୍ଗିରି ପାର୍ଟି ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଚିଙ୍ଗିରି ପାର୍ଟିର ଫେର ମନ ଫେର ପୁରା ମଲ ମଲ हे केडे बड़ लोकटे चिंगरी बाबू जानिछ एरा तमर इज्जत नाही जे चिंगरी बाबूंकर इज्जत जाउछ बुझि पाइ जानबार लागे केने जानसन जानिछ नहीं नहीं हेंता नहीं बाबरे सुनो तापरे ए तोसी देखबू तो वाहारी काना से कहला तुम से तुमको काना कहला ए तोसी देखबू जानबू वाह इठा हेंता नहीं हेंता हिंसा अहंकार न करो आज्ञा प्रकृत जदि आपण शास्त्र सुनबार अछि खाली भूल हला बोली क्षमा मागबे खाली गीत पद गाउछ सुन बसु न बाबरे नहीं नहीं खाली गीत पद सुनबा लगी चेष्टा कर खाली गीत पद मोर सुनी सारू आज्ञा आज्ञा जन बस बाबरे हेले गुटे कथा काय कथा छै काहे जंछ ता काहे छै बाबू ओय गुटे गीतटे चली थिला केना सेटा अरे परबाद पर छंद अरे नयन थाउ से अंध रे नयन थाउ से अंध बाबू नयन थाउ से अंध ए बाबू इरा का गीत गाउथला से माने केना बुझिले इरा जदी बुझिति ता हां बोले से किछि भाबी थी किछि जानि से आज्ञा अरे परबाद पर छंद नयन थाउ से अंध बेस बेस ज्ञानी सिना बुझे ज्ञान खंड मते वाला बेस बेस बुझी पारिछ ता अरे परबाद पर छंद रे नयन थाउ से अंध बाबू नयन थाउ से अंध
ଅହଙ୍କାରୀ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ନାଶରେ ମୂଢ଼ ମାନସ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ନାଶରେ ମୂଢ଼ ମାନସ ନିଶ୍ୱାସକେ ନେଇ ଯିବୁ ବିଶ୍ୱାସ बाबरे तो अहंकारी अल्प दिन नाश केनते जासी केनती रे आज्ञा त्रेतया जुगरे गुटे राजा थिले बेस बाबरे त्रेतया जुगरे गुटे राजा थिले हाय। से होजंती की आज्ञा प्रबल प्रतापी विराधी वीरवर त्रिभुवन विजय हाय से किए से होजंती लंकार रावण होजंती राजा बाबरे लंकार राजा होजंती रावण तो से रावण ए बड़ त्रिभुवन विजय हेगिरी मध्य बाबरे हाय तो से जेते बेला ब्रह्मा को तपस्या करथिले प्रथम रे हाय बाबरे ब्रह्मा को तपस्या करथिले अमर बर हेबार लागि अमर बर पाबार लागि ब्रह्मा बोले मी अमर बर देई ने पारे मर्त्य मंडले देह बही और देवता हेले भी मरई रे बाबू मुई तते अमर बर देई ने पारे तते बाबरे दीर्घायुष कर देमी बोली और रावण के केते आयुष देथिले बाबरे 56 गंडा जुग आयुष देथिले बेस बेस ताके केते आयुष देथिले केते? बाबरे 56 गंडा जुग आयुष देथिले बेस बेस बाबरे हाय। तो जेते बेले सीता हरण रावण मरण आज्ञा माने बेस टिके बुझवा लागि चेष्टा करबे हाय। तो जेते बेले कना हे जे काहे जेते बेले जे? सीता को हरण करी नै गले रावण बेस एई समय रामचंद्र भगवान काहे मारि देले काहे? रामचंद्र बाबरे रामचंद्र मारि देले रावण के मारि देले बेस, से समय रावण रो आयुष केते थिला आज्ञा केते पुराण शास्त्र रे जहा प्रमाण अछि सेही समय रावण रो आयुष थिला आज्ञा 14 घंटा जुग केवल भोग करथिला हेले ब्रह्मा बर दैथिले 56 घंटा जुग पर्यंत तार आयुष थिला बाबरे जेहेतु 14 घंटा जुग तार बाबरे तार प्राणरा छाड़ी गला बा तार मृत्यु ही गला आर 42 घंटा जुग आयुष काहे गला बेस बेस बाबरे रावण रो जदी 56 घंटा जुग आयुष थिला हाय 14 घंटा जुग रे मरी गला हाय हां तार आहुरी 42 घंटा जुग जन आयुष थिला बेस बेस से आयुषटा कहीं गला बेस बेस बाबरे यार जगन्नाथ दास लिखि जना के भागवत रे हाय का बोली लिखले बोली? दंडे निमिषे थिले प्राण आर नेई न पारे ताकू जमबैला जदी गुटे मिनिट भी आयुष जदी अछि आज्ञा गुटे सेकंड भी जदी आयुष अछि जम छुई नै पारे बेस बेस हां हाय बाबरे प्रश्नटा इना रखमी भाल कहि दियो हां कहि दियो पूरा बाबरे पूरा छाड़ो हेले गुटे कथा काई तो कथा गुटे कथा होय। जदी 56 घंटा जुग आयुष थिला रावण रो 14 घंटा जुग रे मरी गला तार 42 घंटा जुग आयुष काहे गला बाबू जगन्नाथ दास लिखिजन दंडे निमिषे थिले प्राण आर नेई न पारे बा छुई न पारे ताकू जम बेस बाबरे बेस तो यार केनता करी ताहले ताके मृत्यु ही गला हाय काहे की मृत्यु हैला आज्ञा माने मने रखिथिबे पहला हला परनारी द्वितीय हला परधन बेस तृतीय हला गोबद्ध चतुर्थ हला शिशु हत्या हैं बाबरे एवं पंचम हला पर अहंकार जे करे अल्प दिने नाश तार आयुष थाउ थाउ मरी जासी इटा होचे रामायण ग्रंथ कथा आज्ञा माने बेस बेस बुझी पारछन त तेनु करी बाबरे परबाद परछंद नयन थाउ से अंध बाबरे परबाद परछंद रे नयन थाउ से अंध रे नयन थाउ से अंध बाबू नयन थाउ से अंध अहंकारी अल्प दिन नासले मूढ़ मानस अहंकारी अल्प दिन नासरे मूढ़ मानस निश्वास के नहीं देबू विश्वास तल के कणा छे आज्ञा माने कणा छे तातल के गुटे अछि अरे मोहामानी दुर्योधन
চালি গলে ফুটে পদ্ম রে চালি গলে ফুটে পদ্ম বাবু চালি গলে ফুটে পদ্ম মহামানী দুর্যোধন রে চালি গলে ফুটে পদ্ম বাবু চালি গলে ফুটে পদ্ম রে চালি গলে ফুটে পদ্ম বাবরে মহামানী দুর্যোধন আর চালি গলে ফুটে পদ্ম বাবরে মহামানী মহাভারতর কথা মহামানী দুর্যোধন চালি গলে ফুটে পদ্ম আজ্ঞা মানে 18 দিন তো মহাভারত যুদ্ধ সরি গলা বাবরে হেলে কি কি বচি থিলা কে হ্যাঁ কে বচি থিলা তা কে যেন বেলে বাকি নাই থিলা কা সে বেলে কে বাকি কে বচি থিলা জানিছ তা কে বাবরে সে হচ্ছে দুর্যোধন বাবরে সে দুর্যোধন বচি থিলা তার কেনতা পত্রে যেতবেলে 18 দিন তক মহাভারত সরি গলা পাণ্ডব মানে জিতি গলে আর কৌরব মানে হারি গলে বাবরে কৌরব মানে 100টা ভাই থিলে তাঙ্কর বাবরে 11 অক্ষণী সৈন্য এবং পাণ্ডব মানকর 7 অক্ষণী সৈন্য এনুগুরি মিশিগিরি হেলা 18 অক্ষণী সৈন্য তো এই 18 অক্ষণী সৈন্য মধ্যরে বাবরে 11 অক্ষণী সৈন্য মরি গলে বা কৌরব মানে মরি গলে শতভ্রাতা মরি গলে যেটা শতভ্রাতা মরি যাইছান পাণ্ডব মানে কা করিছান আনন্দ হেগিরি যুদ্ধরে জিতি গলু বলিগিরি দৌড়ি দৌড়ি পলে গেলে মাতা কুন্তি রানী থানকে কুন্তি রানী কে বলে মা গো আমি যুদ্ধরে জিতি গলু গো মা আমি হরে দেনু গো মা আমি তাগর সৈন্য মানকে মারি দেনু গো মা সমস্তଙ୍କୁ মারি দেনু যেতলা বইলে কুন্তি রানী কেড়ে আনন্দ হয়ে গেল ঠিক কলরে মোর পুଅ মানে ঠিক কলরে মোর বেটা মানে বইলে হেলে গুটে কথা রে বাবু বইলে কাই কথা বাবরে কা বইলে মাতা কুন্তি রানী কହୁছন বাবরে পঞ্চ পাণ্ডব কହୁছন যে বইলে রে মোর পুଅ মানে হে ঠিক কল মাইলা সমকু যে হেলে গুটে কথা কহ মতে জনিক রাগ থিলা রে বাবু বইলে সেটা কাহাকে রাগ থিলা বইলে বাবরে দুর্যোধন কে কিয়ে মারিছ কহ মোর তাহাকে বেশি রাগ থিলা জিয়ে মারিছ তাহাকে মুই পহরা তাহাকে অর্ঘ্য বন্দাপনা করমি রে বেটা মানে দেলা বইলে বাবরে ভীমসেন চিন্তা কলা মা গো মুই তো কেন সে জায়গা নাই মারি নকুল চিন্তা কলা মুই তো বি নাই মারি গো মা বাবরে সহদেব চিন্তা কলে মুই বি নাই মারি গো মা বাবরে অর্জুন বি কহিলে মা গো মুই বি নাই মারি এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মধ্যে কহিলে মা গো মুই বি নাই মারি হ্যাঁ তো অর্জুন সে জায়গায় চিন্তা কলা মা তাহলে দুর্যোধন যেন জায়গায় হেলা বচিকির থিবা আজি সন্ধ্যা সুদ্ধা যদি মুই নাই মারুছে গো মা কাহাকে দুর্যোধনকে তাহলে মুই নিজে মরি জিমি গো মা মুই নিজে জনতা জলি জিমি গো মা বইলে বাবরে দুর্যোধনকে খুঁজি যাইছান ভীমসেন বাবরে ভীমসেন খুঁজি যাইছান মারবার লাগি যুদ্ধ করবার লাগি সেই সময় বাবরে দুর্যোধন কেন জায়গায় থিলে আজ্ঞা ব্রহ্ম পোখরীর জায়গায় থিলে ব্রহ্ম পোখরীর অন্য নাম হচ্ছে ব্যাস সরোবর আজ্ঞা তো সে ব্যাস সরোবর দুর্যোধন লুকিগিরি লক্ষ্মীঙ্কর কোলরে থিলে তো এই সময় যেতবে বাবরে ভীমসেন গলা 3টা রড়ি দেলা মাত্রকে লক্ষ্মী ঠান বি ছড়ে গিরি দুর্যোধন পলে আসলা আর সেই সময় বাবরে তো সেই সময় বাবরে দুর্যোধন এবং ভীমসেন 2 জন যুদ্ধ কলে আর সেই যুদ্ধরে মরি যাউছন বাবরে যেতবে মরি গলা বেলকে দুর্যোধন মরি গলা বেলকে সেই সময় কৃষ্ণ ভগবান পৌঁছি যান বাবরে সে কাহে যে বাবরে কা বলছন দুর্যোধন রে কপটিয়া কৃষ্ণ তোর লাগি বলি কি রাজি মুই মরি গলি হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে তুই কা কর্ম করু যেটা বইলে দুর্যোধনকে দুর্যোধন বলা আমি বঢ়িয়া কর্ম করি যাবাইলা কৃষ্ণ ভগবান কো বইলে মুই ভাল করছে এরি অহংকারী এরে গর্ব তোর গর্ব কেনতা হেলা যেটা বইলে সেই সময় কা বলছন দুর্যোধন মুই ঠিক করিছে কৃষ্ণ ভগবান মুই ওয়াজিব লোক মুই বঢ়িয়া করিছে দেলা বইলে তোর পরিণাম কানা হেলা কহ বইলে হ্যাঁ তো সেই সময় কানা হেলা দুর্যোধন কহিলে কৃষ্ণ ভগবান তোমার না কায় না কহ বইলে মোর না হচ্ছে গোবিন্দ বইলে ভগবান কা বলছেন জানিছ বাবরে তো কা বইলে তোর নাম সিনে খালি গোবিন্দ রে কপটিয়া কৃষ্ণ তোর না খালি গোবিন্দ মোর না হচ্ছে মান গোবিন্দ তুই মোর ঠানু বড় হেবু মুই কা তো ঠানু বেশি দোষী হ্যাঁ কৃষ্ণ ভগবান বইলে হে দুর্যোধন তুই কা করিছিলু বাবরে দ্রৌপদীকে কুরু সভা তলে তুই লগ্ন করিছিলু হ্যাঁ এটা ভাল কাম করিছিলু কাই জানা বইলে কৃষ্ণ ভগবান কো দুর্যোধন কা বলিছ ঠিক হইছো হ্যাঁ মুই গুটে নারী কে লগ্ন করি দে মুই দোষী
তুই তো মোঠানু বেশি দোষী কৃষ্ণ ভগবান को বইরে কাঁ বইলে মুই গুটে নারী কে সিনা উলগ্ন করিছিলি কুরুসভা তলরে বেশ বেশ তুই তো 16 ষষ্ঠ গোপনারী মানকু উলগ্ন করিছিলি যমুনা জলরে মুই কাঁ তঠানু বাবরে বেশি দোষী বাবরে তোর না কায় না তোর না হচ্ছে নারায়ণ তোর না খালি নারায়ণ সিনে মোর না হচ্ছে পন্নগ নারায়ণ বেশ বেশ মুই চালি গলা পদ্ম ফুল ফুটি যায় বাবরে দুর্যোধন কইলে মুই চালি গলা পদ্ম ফুল ফুটি যায় তুই মোঠানু কানা বেশি বড় লোকতে হ্যাঁ এমতা যেন গর্ব কলে গর্বর ফল কানা হেলা আজ্ঞা মানে বাবরে গর্বর ফল কানা হেলা আগো মহামানী দুর্যোধন চালি গলে ফুটে পদ্ম চালি গলে ফুটে পদ্ম এই মহামানী দুর্যোধন রে চালি গলে ফুটে পদ্ম বাবু চালি গলে ফুটে পদ্ম রে চালি গলে ফুটে পদ্ম বিপিন বলে হেলা সর্ব নাশ রে মূঢ় মানস বিপিন বলে হেলা সর্ব নাশ রে মূঢ় মানস নিঃশ্বাসকে নেই দেবু বিশ্বাস নিঃশ্বাসকে নেই দেবু বিশ্বাস আজ্ঞা মানে এই জীবনটা কিছু না আজ্ঞা মানে হ্যাঁ অন্য মানকর সঙ্গে কাহার প্রতি হিংসা অহংকার